Ano? Dito tayo sa cave. Cave, ano? Kiblan. 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 Ayan guys, nakakatakot. Woo! Woo! Malalim na ata doon. Ha? Kaya pa yung... Wala bang ginto dito? Yun oh. Ang lalim. Labas pusod. Tapos puto na guys. Ah, ataas pala dito. Oh, bato na to. Baka ano yan dyan? Di tayo sigurado dyan. Baka malalim. Baka ano ba? Kantil. Kantilado ba? Baka kantilado. Huwag na. Huwag na tumuloy. Ha? Di ba? Dyan sa paglabas. See? Nakasachan. Nakikita mo eh. Masa rin oh. Dito na kami. Kaya pala mainit-init eh. Dito na kami sa ano, isla ano. Abrug-brug-brug. Tara. 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 Wala tayo, di tayo makalusot yan. Mataas ang alon. Yun oh. Dito kami sa oops. Buhay minero. Ganito pala yung buhay minero. Yan. Mahirap buhay minero. Ay. Malakas alon dun. Malakas alon dun. Ha? Wala. No. Tambayan. Malakas alon dun. Babaya! Uy! Mama ko! Ayun! Lam dito. Oh.